हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आशा करछि आपन बहुत भलो थे भाई। मुझे बहुत बढ़िया अच्छी आउ एटा आपन जानथे एटा मो फास्ट ब्लॉग एटा देखंतु आमे आज फास्ट ब्लॉग मोर भोजी करिया में आछ। आज देखंतु जगहटा बहुत बढ़िया है आ जगार ना हला गदगदा। चलो तू देखिया कौन कौन चलजी पार्टी से गोटे आउ ऊपर देखंतु पूरा भाई एक नंबर जगह है। पानी पानी पूरा सुविधा सब आउ जते जन भोजी करा चाहते आसबे ये देखा भोजी करने देखो कहीं भाई फास्ट ब्लॉग है मो कथा टी उल्टा उल्टा हो देखो भाई फास्ट ब्लॉग देख। चलो देखिया तल पटे कौन चलती पे कौन कर ये देखो खाली पत्थर एत पत्थर पत्थर बहुत प्रबल भाई बड़ बड़ पत्थर पड़ी आ भोजी करा परफेक्ट जगह है आम ये डेली रोज आसू ये गाधेवाई गोटे देख पूरा भाई एक नंबर पानी तो भाई सब दिन एमती बड़े खरा दिन वर्षा दिन भाई बेसी पानी एपटे जाए लगे तो देख सीजन से चेंज है पानी भाई प्रॉब्लम। चलो देखा पिला कौन कर चलो चलो देखा देखो तू पिला पाक आस पिला फुल रेडी रहा देखो पूरा भाई पूरा एक नंबर पूरा जगह देखो पूरा एक नंबर आज मटन झोलटा निश्चिंत हम हाँ हाय कौन ये देखो तो पिला ये तार काम धंदा खाली यही से जानी राजू हाय कौन आ चलो तू चिकेन के मटन केमती कषा चलो देखिया नेक्स्ट। हाय गाइस देखो भात पूरा रेडी है मटन कषा है देखो भात पूरा रेडी भात गालू सान पिलाटा चलो तू चिकेन मटन केमती कषा चलो कषा है मटन धुआ मटन मटन धुआ कटा सब्जी ना सब सरी कटा कषा खाली नहीं मटन झोटा जी हम पूरा गोटे अलग तरीका आ कौन रे पानी पानी नहीं क्या ना मटन किए कस तू कस ना मु कसी हाँ तू गला कसी जानी भल से धोई दे जो काटला बेलू जो खुंटा लगे ना लगी थी आ कौन गाय सन कि कहीदे
ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମଟନ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାଲି ଆମେ ଟଙ୍କା 1500 ଦେଇନା ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ବାଜୁଛି ଭାଇ, ଲଙ୍ଘା ବାଜୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ପାଗଳ ଗୋଟେ, ସେ ଖାଲି ଏନି ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଗପୁଛି। କାମର ତ କିଛି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗପିବାରେ ସେ ଖାଲି ବେଶୀ ଜାଣିଛି ହେଲା କି। ଆଉ ଭାତ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖାଲି ଗପିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ଲାଗିଲି। କାମ କରିବାରେ କେହି ନାହିଁ, ସେ ଗପୁଛି, ସେ ଗପୁଛି। ହେଲା କି ତେଲରେ ଚିକେନ ମଟନ ବା ଚିକେନଟା ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ତେଲ ଅଛି, ମାଲ ମସଲା ସବୁ ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ମଟନ କଷା ହେବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଟନ କଷିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏବେ କଡ଼େଇ ବସିଲା। ହଁ ଚଳିବ। ସୋରିଷ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଗଳି ଯାଉଛି। ଏବେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଖ, ତେଲ ଗରମ ପୁରା ହେଇଛି, ପୁରା କଡ଼େଇ ପୁରା ଗରମ। ଏବେ ପିଆଜ ଦେବା। ଘାସ ଦେବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଳୁଛିନି ଆଡ଼େ ଫୁଙ୍କୁନ। ମଟନ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ କାଟି ତେଲ ପୁରା ଗହାଇ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ମିଠା ପକେଇଦା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା କି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲସେ ଖାଇବି ପାରିବ। ହେଲା ନା ଏ ପକାଇ ନନଭେଜ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଭାଇ। କଲରଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକାର ଆଜି ହେବ। ମସଲା ଟିକେ ଦେଖ, ଆଜି କଲର ପୁରା ଉଠିବ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି, ଖାଲି ମଟନଟା ପକାଇବାର ଅଛି ହେଲା। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ କେତେ କିରେ? 12:30 ପରେ। 12:30 ପରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି 2ଟା ହେଇଯିବ, 1-2ଟା। ଚାଲ ମସଲା କରିବାକୁ ଗଲା କଷା ଦେଖେ। ପୁରା ହେଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଜି ପୁରା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ପିଲା ଲାଗି। କ'ଣ କରିବା, ଖାଇବା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଉ ଦେଖ ପୁରା ବାହାରେ ରେଟ୍ ପୁରା। ଚାଲ ଦେଖିଆ ସେପଟେ ପିଲାଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ହେଲା। ଜଷ୍ଟ ଖାଉଛୁ ହେଲା କି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲୁନି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବ ଦେବେ। ମଟନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି,
যদি ভাল ভিডিওটি যদি ভাল লাগে তাহলে ভাই লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করা যাবে প্লিজ ভাই সপোর্ট করো ভাই জয় জগন্নাথ।